Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassana bi khairi kitabin unzil wa akramna bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi 'azami dinun syuri'ah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jami'al masyayikh wal hadirin rahimakumullah. Ismahu lana an uqaddima lakum tartibal barnamij fi hadhil jalsah al mubarakah. Bi fadilati Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Karoisil Jami'atil Imam Syafi'i Hadramaut wa fi hadhil jalsah al-mubarakah nabhathu anid da'wah Nusantara bil mawdu' Daurul ulama fil isnad li tashihi fahmid din. Fa insyaallah saya bahathu fadilatul mukarram Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah an hadzal mawdu' wa sa'uqaddimu lakum tartibal barnamij fi hadhil jaza' al mubarakah. Al barnamij al-awwal kalimatul iftitah wal barnamij at-tsani qiraatus sholawat lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal barnamij ats-tsalits kalimatut tarhib li sahibil bait Ubaidillah Shadaqah wal barnamij ar-rabi' tasrihat min fadilati Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Karoisil Jami'ah al-Imam Asy-Syafi'i bi Hadramaut. Bal barnamij al-khamis ijazatul ammah min fadilati Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Walidzalika sanaftahu bi qiraatil Fatihah ila habdu ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal barnamij ats-tsani yakni qiraatus sholawat lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafaddal mashkuran. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jaramim muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fil dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta tafiq yahimi. Maulaya sal ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli haulim minal ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqata li dhikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wa saqami. Maula lim daiman abada ala habibimi huwal habibul ladzi turja likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Syukron kathiron. Wal barnamij ats-tsalits kalimatul iftitah wa tarhib li khatimil ma'had at-tafsir was sunnah al-itqan Asy-Syaikh Al-Hajj Ubaidillah Ibn Sodaqah. Bali fadlikum falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilil hikami ala qulubil kalim bi hadiyatit tariqil amam minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihal wal milalul ikhtilafil umam. Salatullahi ala mumiddil himam min bahril judi wal karam bil qilil aqwam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Hudurul muhtaramat wal muhtaramin al-a'izza al-fudala wa nakhussu khususan ila hadrati fadilati Syekh Ad-Doktor Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ba'atiyah Raisu Jami'atil Imam Asy-Syafi'i Hadramaut wa muassasasuha wa muassisuha wa zumala'i hudurul muhtaramin at-tullab wa talamid li ma'had Al-Itqan bukan Semarang wabil akhas mudiru murabbi ruhina Sayyidi Syekh Ahmad Kharis Sadaqah. Awalan nashkurullah wa nahmaduhu al-an fi hadzal lail al-mukarram qad hadara al-alim al-allamah an-nikhrir al-fahamah fadilatul Syekh Dr. Muhammad ibn Ali. Nashkurullah al-azim ayyubarika ma'ahidana wa tullabana hatta yu'tina Allah al-manfa'ata fi ulumina wa ja'alana min ahlil istiqamah. Urahibu marhaban ahlan wa sahlan bi huduri syuyukh minal jami'ah asy-Syafi'i Hadramaut fa insyaallah ba'da huduri hadhil masyayikh
a'ta Allahu al-barakata hadhil mawqi'ah wa hadzal ma'had wa narju minasy-syaikh ay yu'tina an-nasihah wal mau'izatal hasanah asallahu ay yaftaha qulubana bi kalami hadzal syekh al-mubarak fa insyaallah wa kadzalika la yumkinu an nu'tiya jazaan ghairu du'a ilallahi jazakumullahu ahsanal jazaa jazaan katsiran wafiran wa Allahumma tawwil umrahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin. Hadzal ma'had ya syekh fi qaryatin min syi'bi Demak awalan la samaroni lakin ba'da sittin wa sab'in dakhala fi Samaron Madinah markaz Jawal Wusta bal min syi'bi sultanil Islam awalan bijawan Demak al-masyhur bi awliya tis'ah wal Jawa yuayan tasyirul Islam min Demak la min Semarang la min Surabaya bal min Demak fi hini sultani Syekh Raden Fatah hakada ya ba'da an tadayyana bidinil Hindi wa dinil Buddha lakin ba'da isyrina sana biyadi Syekh wa Sultan Raden Fatah qadra samanin min mi'ah yadkhuluna al-islam afwajan alhamdulillah rabbil alamin fi Jawa ya kada Demak markaz sultaniyah al-islamiyah di Jawa kada ma'haduna ya Syekh qariban min alfi tulab as-sakinuna bihadzal markas wa amma at-tulab alladziina ja'u min buyutihim ya qadra asyru alfin min hawalai qaryati bukan ada ya Syekh wa amma dirasatuha kama kana min salafis soleh insyaallah Syekh insyaallah min kutubil fiqh asy-syafi'iyah min silsilatil dhahabiyah wa aksaruna min nahdlatil ulama wa insyaallah minal asy'ariyyin wal asy'arin wal maturidiyyin insyaallah wa amma fiqhuna min a'immatil arba'ah walakin al-mudarras fi hadzal ma'had min kutubi syafi'iyah qabla an nadkhula fi ilmi usulul fiqh wa qawaidu natadarrasu insyaallah bitadqiq bi mas'alatil fiqh asy-syafi'iyah al-ubudiyah faqat al-ubudiyah maqdah awalan ya kata Syekh narju minasy-syekh an-nu'idana ayyu'idana bimi'udatin hatta kunna minal mujtahidina fi darsi ulumiddin insyaallah akhiran nashkuru katsiran ila syekh
wa rombongan wa zumalaih wa zumalaih la siyama min madinati Hadramaut. Ada tarkibun masjidun Hadramaut. Fa insyaallah mutakharriji min mahad aidan mutakharrijina min Hadramaut kabni syekh ada min Tarim University ya, Jami'atul Ahkam Al-Ahqaf wa ba'duha min Al-Azhar kada kafa bihada ya syekh. Masykur katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratus Syekh Al-Mukarram mata'anallah bituli umrik ma'asihati wal afiyah wa nafa'anallah bi ulumik fid dharain amin wa afadallahu alaina min karamatik amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan berbahasa Arab. Saya cuma ingin menjelaskan kepada al-hadirin, terutama para santri, kunjungan Syekh Rais Jami Al-Jami'ah Syafi'iyah Mukallah Hadramaut ini dalam rangka Rihlatud Dakwah Nusantara. Kalau diberi makna cara pondok utawi iku perjalanan dakwah ning Nusantara. Bil maudhu dengan niku nek cara pondok bil maudhu iklan perkara kang den selehake. Tapi niku insyaallah artinya bil maudhu dengan tema al ulama fil isnad, ulama di dalam persoalan sanad litashihi fahmiddin, untuk mensahihkan pemahaman kita terhadap agama. Maaf fadilati Syekh Dr. Muhammad Ibn Ali Ibni Muhammad Ba'atiyah Rais Jami'ah Al-Imam Asy-Syafi'i Hadramaut wa muassisuha, dilaksanakan bil ma'hadi tafsir was sunnah al-itqan. Sebagaimana kita pahami bahwa isnad itu minaddin. Qala al-Imam Muslim al-isnad minaddin, sanad adalah bagian daripada agama. Karena agama samawi sampai kepada kita itu juga berdasarkan sanad, sehingga kevalidannya, keabsahannya bisa dijamin karena datang kepada kita min guru kita, kemudian dari guru kita ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, seterusnya. Nah, dalam acara ini nanti Ar-Rais akan menjelaskan tentang pentingnya sanad itu. Kemudian alhamdulillah akan memberikan ijazah kepada kita. Kemarin saya pernah pesan kepada utusan Syekh kemarin untuk kita diberikan silsilah Thariqah Asyadziliyah. Entah sudah disampaikan atau belum, karena tampaknya ada kesan sendiri terhadap Thariqah Asyadziliyah itu. Konon katanya kalau Thariqahnya Asyadziliyah sugih-sugih katanya.
Jadi ini secara khusus saya mohonkan kepada Syekh untuk memberikan sanad thariqah Asyadziliyah. Saya kira cukup sekian, saya hanya genahke saja. Genahke judul iki iku temane nggih niku Daurul Ulama fil Isnad li Tashihi Fahmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiran bifadilati Syekh Ubaidillah Sadaqah ma Syekh Muhammad Haris Ahmad Haris bin Sadaqah. Insyaallah ayang fa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Wal barnamij ar-rabi' yani kalimatut tasrihat min raisi jami'atil Imam Asy-Syafi'i bi Hadraul Maut Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah. Fal yatafaddal mashkuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ميز دين الإسلام عن سائر الأديان بالإسناد والتحقق لوصول الشرائع والأحكام، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرمهم على الله سيدنا محمد الذي ترك أمته على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، ثم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه من الأحكام والشرائع وغيرها من الآداب والأخلاق، وبلغ عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكذلك أهل بيته الطاهرين ما رأوا وسمعوا وشاهدوا من أقواله وأفعاله وتقريراته، حتى كما قال ذلك الصحابي: لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى كيف نقضي حاجتنا. ثم أما بعد، فإنني حقيقة حظيت بتقدير واحترام من قبل الشيخين الفاضلين الشيخ عبيد الله والشيخ حارس حفظهما الله، وبقية من استقبلني في هذا المعهد مع من أتى معي، وقد أفاض علي من النعوت ما لا أستحقها، ولكن هذا حسن ظن منهما فالله تعالى يحققه، والإنسان مثاب على حسن ظنه ومعاقب على سوء ظنه، فلله الحمد والمنة. فما وجدت من ارتياح روحي من خلال ما سمعته من الشيخين ومن الأرواح التي ألتقي بها في هذا المجلس وفي هذا المكان إلا معنى من معاني المحبة والإخاء.
فجزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. ثم أنني تفاجأت بأن المحاضرة ستكون عن الإسناد، وهذا كما تعلمون جميعا أنه يحتاج إلى تحضير مسبق حتى يكون فيه معنى من معاني الإفادة، ولكن سأتكلم بما يشرح الله تعالى به الصدر في هذه المسألة، وسأتكلم أيضا على بعض ما تكلم به من أخذنا عنهم من الشيوخ إن شاء الله تعالى. Beliau Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah memulai kalam beliau pada malam hari ini dengan beliau Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah memulai mau'idhah beliau, taujihat beliau pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hukum-hukum dan syariat-syariat telah sampai kepada kita melalui sanad yang jelas, kata beliau. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada umat seluruh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan umat ala mahjatil baidha, kata beliau, yaitu meninggalkan umat dalam keadaan terang benderang yang malamnya seperti siangnya. Kemudian Nabi Muhammad juga yang telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita berupa hukum-hukum, syariat-syariat, adab-adab, akhlak-akhlak dan yang lainnya. Juga salawat serta salam kepada para sahabat dan ahlul baitil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melihat, menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, berbuat dan ketetapan-ketetapan Nabi yang lain, kemudian itu semua disampaikan kepada generasi selanjutnya hingga sampai kepada kita. Bahkan berkata para sahabat bahwasanya Nabi Muhammad SAW allamana kulla syai'in, telah mengajarkan kepada para sahabat segala sesuatu termasuk cara bersesuci, cara seseorang qada hajat, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau terkejut dan merasa senang dengan sambutan di tempat yang mulia ini. Kemudian beliau mendoakan guru kedua kiai yang sangat dipuji oleh beliau, yaitu Kiai Haji Ubaidillah dan Kiai Haji Haris, dan beliau mengatakan bahwasanya banyak sifat-sifat atau yang disematkan kepada beliau di majelis ini yang sebetulnya beliau tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi beliau mengatakan bahwasanya itu adalah bentuk husnuzon dari kiai-kiai yang kata beliau, insya Allah dengan husnuzon siapa saja yang husnuzon maka akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan bahwasanya beliau merasa tenang hatinya, merasa gembira hatinya berkat apa yang telah disampaikan oleh kedua kiai sebelumnya. Beliau juga mengatakan bahwasanya suasana pada malam hari ini menunjukkan atas mahabbah wal ikha, yaitu rasa kekuatan cinta dan rasa persaudaraan yang kuat antara para hadirin yang ada di sini. ولمست أيضا فيما لمسته في هذه البلد الطيبة المباركة شيء من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدرسيها وفي شيوخها وفي طلابهم، وخاصة الشيوخ كالشيخين الجليلين وكذلك المدرسين هنا وفي غيرها من الأماكن التي دخلتها من المعاهد، وجدت فيهم شيء اسمه التواضع، والتواضع باب من أبواب الدخول على الله سبحانه وتعالى والوصول إليه. يقول سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني: قرعت الأبواب فوجدتها كلها مزدحمة، فنظرت إلى باب فلم أجد أحدا واقفا عليه،
فدخلت منه وهو الذل والانكسار والتواضع فوصلت إلى الله. وهذا التواضع الذي لا بد أن نلمسه في أهل العلم، لا بد أن نلمسه في أهل العلم، أهل الرحمة، لأنهم يعرفون ما معنى قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن هذا المنطلق حتى يكون التناصح بينهم والأخذ بينهم عمليا قبل أن يكون لفظيا. وهذا يذكرنا بقصة لأحد علماء السلف، وكان هذا العالم يعلم ويقبل عليه التلاميذ من كل مكان، ولكنه لا يدرس إلا في بيته، وكان عنده فناء متسع، فكان يحضر الدرس قبل أن يحضر الدارسون، ثم يجلس ويملي على تلاميذه من العلوم ما لا يعرفها إلا العلماء العاملون القائمون، ولا يرى عند حضوره للصلوات، لا ينزل إلى الصلوات الخمس، بل يصلي في داره، ولا يصلي مع الناس إلا الجمعة في أخرياتهم. وكان مما شاع عنه أنه غير متواضع، حيث أنه لا يقوم لأحد أتى إليه، ولا يودع أحدا انصرف من عنده بعد أن يزوره، بل جالس في مكانه. فهذا طبعا من صفات المتكبرين. فأصبحت هذه سمة وعلامة لهذا الشيخ. ثم تناقلت الركبان هذا الأمر، فوصل إلى أخ له في الله قد أخذ العلم معه ودرس على الأشياخ معه، وهو في بلاد أخرى وله وظيفة كبيرة عند أولي الأمر، وكان ميسور الحال، لكنه كان محافظا على دينه ناصحا، وإن كان التصق بكونه قاضي القضاة أو غير ذلك من الأمور التي يولى العلماء فيها من قبل الدولة. فلما سمع بهذا الخبر انزعج كثيرا، وقال أخي فلان بهذه الكيفية، فعزم أن يزوره إلى البلد التي يسكن فيها. طولت عليك. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau menemukan dari santri-santri dari pesantren-pesantren yang ada di tempat ini, yaitu akhlak dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau menemukan khususnya kepada para kiainya dan guru-gurunya, yaitu akhlak yang namanya tawadhu, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya sikap tawadhu ini merupakan satu pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau menceritakan tentang perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan bahwasanya aku mengetuk pintu-pintu menuju Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdesakan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian aku menemukan pintu yang tidak berdesakan, yaitu pintu az-dzul wal inkisar, kata beliau, yaitu pintu merendah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui pintu itu aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, maka harus atau seyogyanya memiliki sikap tawadhu. Mereka ini adalah yang benar-benar mengetahui makna dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata beliau. Kemudian pula dengan tawaduk tadi yang beliau lihat di santri-santri yang ada di tempat ini, yaitu al-akhd wat tanasuh, kata beliau, yaitu saling belajar antara satu dan yang lain telah terjadi secara amal sebelum terjadi secara lisan, kata beliau. Ini merupakan sesuatu yang sangat bagus, kata beliau. Kemudian beliau bercerita,
yaitu suatu cerita tentang ada seorang alim yang memiliki santri yang sangat banyak. Seorang alim ini memiliki murid yang sangat banyak, dan muridnya majelisnya dihadiri oleh banyak orang. Dia mengajar di suatu majelis. Tapi apa, kiai alim ini enggak pernah hadir sholat jamaah. Sholat jamaahnya cuma hari Jumat ketika sholat Jumat, dan hadir di belakang. Selain itu, alim ini terkenal sebagai seseorang yang tidak tawadhu, artinya sombong. Yaitu misalkan ada orang yang bertemu dengannya, dia acuh. Ketika ia diziarahi oleh seseorang, dia tidak mengucapkan terima kasih atau yang selainnya. Sampai kabar ini terdengar oleh teman seperjuangannya, yaitu temannya satu guru, teman seperguruan, teman mondoknya. Lah, teman mondoknya ini adalah seorang qadhi yang sibuk, keadaannya baik, juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. فقال هذا الأخ أنه لا بد أن يزور أخاه إلى مكانه، ويكون هناك واجب التناصح بين أهل العلم، بين العلماء، وخاصة إذا كان بينهم أخوة في الطلب. فقال هذه الأمور التي بلغتني أنه لا يحضر من الصلوات إلا الجمعة، ثم بعد ذلك لا يقوم للوارد ولا يودع الصادر من عنده، فلا بد أن أتناصح معه، ولكن لي فترة طويلة لم أزره فسأزوره. فأخذ معه من الهدايا الشيء الكثير، ثم لما وصل إلى عند الشيخ فإذا بالشيخ ينبئونه أن أخاه فلان في الخارج، وهو جالس بين طلابه، فقال قولوا له يتفضل، ولم يقم إليه ولم يعانقه ولا هكذا حتى وصل إليه فسلم عليه وهو قاعد فجلس. فقال هذا الأخ الذي أتاه ناصحا هذه واحدة صحيحة، ننظر الثانية. فجلس معه فقال له الشيخ بعد أن جلسوا معه فترة هكذا يتذاكرون ما كانوا يتذاكرونه، فقال له المزور، فقال له غدا إن شاء الله تتغدى عندنا، فقال مرحبا، فاستأذن وانصرف فلم يقم معه، فعلم من أن ما وصل إليه صحيح. فلما انصرف التلاميذ وكان في فناء البيت ما أتى إليه من الهدايا من الملابس ومن الأرزاق ومن الدنانير وغير ذلك من الأمور، فأدخلها إلى بيته. ثم في ثاني اليوم أتى الطلاب إلى الدرس، لكنه هو أتى بعد أن جلس الطلاب. هذا أدب أهل العلم، كما يذكرونه من آداب الأستاذ أن يدخل بعد أن يكتمل التلاميذ، ولا يدخل الأستاذ قبله. ثم إذا أرادوا الانصراف فلينصرفوا قبله ولينصرفوا بعده. هذا الذي ذكروه من الآداب في آداب المتعلم وفي آداب المعلم. فإذا به يأتي بعد أن يكتمل التلاميذ، هذه أول مرة يفعل هذا الشيء. ثم لما أتى بعد أن أنهى الدرس قليلا، بعد أن أنهى الدرس فإذا بأخيه يأتي إليه فيقوم من مكانه ويستقبله ويأخذه بالأحضان، ثم يجلسه في مكانه ويجعله يتكلم مع تلاميذه. فاستغرب ذلك، فقال لعله فعل ذلك لما أتيت به إليه من الهدايا والدنانير. فنستبين الخبر. فلما انتهى من تناول الغداء عند أخيه فإذا به يريد أن يخرج، فخرج معه مودعا، فقال له يا أخي لقد
قيل فيك كذا وكذا وكذا وأتيت ولم تقم لي ولم تعانقني ثم خرجت من عندك ولم تودعني واليوم أنت تستقبلني ثم بعد ذلك تودعني، ما الخبر في ذلك؟ قال الخبر في ذلك لولا أنك أخي لما بحت به، لبقي سر بيني وبين الله. وما ذاك؟ قال إن أخاك يأتي إلى الدرس وليس معه في بيته إلا ثوبان، ما في عنده إلا الثوب الذي يحضر به الدرس وهو لا يستر كامل العورة، فأجلس وأستر، إذا قمت تنكشف عورتي من الخلف، وهذا ثوب قوي أستطيع أن أستقبل به الناس، وعندي ثوب آخر خرق أخشى أن ينقطع بمجرد أن يحصل أي شيء، فلا أخرج به إلا إلى الجمعة. لا بلغ بك الحال إلى هذا، لماذا لم تتكلم؟ قال ولماذا أتكلم؟ أنا أعطاني الله سبحانه وتعالى العلم والتعليم والإنفاق في هذا الباب، ثم صبرت على ما ابتلاني الله تعالى بي من الحاجة، ولم أبح بسري إلى أحد، فلما أتتني منك هذه الهدايا عملت بما عندي ثياب فقمت وجلست سأدخل المسجد وهكذا. هذه أخلاق العلماء، شيء معناه التواضع وشيء معناه التناصح أيضا فيما بينهم والبين. Kemudian kelanjutan ceritanya tadi, teman mondoknya tadi kemudian berazam untuk mengunjungi dan ingin menasehati temannya yang terkenal sombong tadi, seorang alim yang terkenal sombong. Pada akhirnya berziarah, pada akhirnya dikunjungi oleh temannya untuk meng-cross check ulang kabar tentang temannya yang sombong tadi. Ketika sampai di majelis, ternyata benar ketika ia datang, sang alim tadi tidak berdiri, tapi menyuruh santrinya untuk masuk, menyuruh santrinya untuk memerintahkan temannya tadi masuk. Pada akhirnya masuk dan tidak disambut. Tetap orang alim yang sombong, yang dikira sombong tadi duduk di tempat duduknya. Sampai kemudian berjalan waktu-waktu, ternyata temannya tadi mendapatkan kebenaran bahwasanya temannya benar-benar demikian. Ketika ada seseorang tidak disambut, ketika ada orang pamit tidak diantarkan, dan dia juga tidak hadir Jumat dan yang lainnya, itu kabarnya benar. Tapi ia ingin sekali lagi untuk meng-cross-check ulang. Pada akhirnya ia berikan seluruh hadiah yang dia bawa dan diterima oleh temannya yang alim sombong tadi. Ketika hari kedua ternyata berbeda. Ketika hari kedua, temannya tadi yang dianggap sombong tadi tidak melakukan hal-hal yang kemarin dilakukan. Temannya tadi menyambutnya, kemudian mengantarkannya berkeliling, dan semua yang kemarin tidak dilakukan sekarang dilakukan. Menyambut dengan riang, menyapa dan segalanya semuanya dilakukan, mengajaknya untuk makan dan segenapnya semua dilakukan. Lantas temannya tadi yang berziarah tadi kaget, kok tiba-tiba berubahnya sangat drastis dan cepat. Apa kira-kira karena ini hadiah yang saya beri sehingga dia sungkan dengan hadiah-hadiah, dinar, baju-baju semuanya? Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada temannya. Wahai temanku, kata orang yang ziarah tadi, setelah sampai kabar kepadaku bahwasanya kamu ini orang yang sombong. Ketika hadir majelis, hadirnya pasti di awal, nggak sesuai adab muta'alim, kata beliau. Disebutkan bahwasanya di dalam kitab Adabul Mu'allim wal Muta'alim, guru atau kiai seyogianya hadir belakangan ketika murid sudah lengkap, kemudian ketika mau bubar, muridnya dulu yang bubar. Tapi yang dilakukan oleh orang yang alim yang sombong tadi sebaliknya, dia hadir terlebih dahulu dan ketika selesai dia tetap tinggal di sana atau menunggu muridnya. Ternyata apa? Ternyata setelah dikabari demikian, setelah di-cross-check ulang dan bertanya yang ziarah tadi, apa jawabannya? Wahai saudaraku, sungguh aku tidak melakukan yang demikian, katanya. Maka sesungguhnya aku hadir di majelis ilmu di awal-awal karena aku nggak punya baju kecuali 2, itu pun jelek.
Aku datang duluan bukan karena aku tidak melakukan adab. Karena apa? Karena aku harus duduk sehingga bagian belakangku nggak kelihatan. Soalnya aku tidak punya baju lagi untuk menutupi aurat bagian belakangku. Kemudian kenapa aku sholat Jumat selalu di akhir? Karena aku takut kemudian bajuku tadi tidak menutupi auratku secara penuh. Aku nggak punya baju lagi, kata orang yang alim tadi. Aku juga nggak menyambut orang yang datang kepada aku, kemudian gak mengantarkannya pulang sampai pintu. Karena apa? Aku takut bajuku robek, karena bajuku sudah lama, kata orang yang alim yang dikira sombong tadi. Kemudian balas tanya tadi yang ziarah, kemudian kenapa kamu gak bilang kepadaku tentang keadaanmu ini? Kata temannya tadi, sungguh aku telah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan belajar, bisa infak di jalan Allah dengan belajar ilmu. Aku sudah bersyukur, kata seorang yang alim tadi. Lah, kisah ini kata beliau menunjukkan bahwasannya sikap tawadhu dan tanasuh antara ahli ilmu itu benar-benar terjadi dan benar-benar bermanfaat, kata beliau, yaitu saling menasehati dan saling tawadhu antara ahli ilmu. Wa amma ma nahnu bi khususihi wa bi sadadihi fa inna ad-din al-islami yamtazu an sair al-adyan, عن الدين النصراني، عن الدين اليهودي، عن الأديان السابقة، يمتاز بما لم يمتز به دين من الأديان السماوية، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: يمتاز دين الإسلام بأمرين اثنين مميز فيهما عن سائر الأديان السماوية، وهما الإسناد ورواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر. طبعا لو عرفنا أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا هذا مروي عن الجم الغفير إلى أن وصل إلينا بهذا الإسناد وأصبح قطعي الثبوت، وفيه من الآيات ما فيها قطعية، هي كلها قطعية الثبوت، بحيث لو أنكر منكر ولو حرف من القرآن الكريم فإنه عندئذ سيخرج عن دائرة الإسلام. ثم بعد ذلك الآيات التي فيها آيات الأحكام أو فيها الآيات الأخر فقد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة على حسب ما يأتي به العلماء في استنباط الأحكام من هذه الآيات. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لم تصل إلينا إلا عن طريق الإسناد. ثم وضع العلماء رحمهم الله تعالى الجرح والتعديل لمعرفة الرواه لما حصل معنى من معاني التساهل في رواية أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. وما بين الناس هناك إما أن يكون مغرض مدسوس في دائرة الإسلام والمسلمين، لأن المندسون كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام رحل من هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وأبقى المؤمنون وأبقى المسلمون وأبقى المنافقون طبعا من أسلم ولم يتمكن الإسلام بعد من قلبه حتى يصل إلى درجة الإيمان. كما تعرفون أنتم الفرق ما بين الإسلام والإيمان، قد يكونا بمعنى واحد وقد يكونا بمعنيين مختلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ظاهر وقمنا بالأحكام الظاهرة، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد. فهذا كان عصره صلى الله عليه وآله وسلم، كان فيه المؤمن وكان فيه المسلم وكان فيه المنافق، يعني المسلم المتألف حتى يثبت إسلامه، كما هو حاصل في مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة،
فكثير منهم بقي على نفاقه، أسلم ظاهرا ولم يسلم باطنا، وهكذا حتى يحسن إسلامه فعندئذ يقال عنه مؤمن. وترك المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أكثر الآيات، حتى ذكر المنافقين ووصفهم وما قاموا به وما فعلوا أكثر مما وصف به الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام، كما هو معلوم لدينا ولديكم. فعندئذ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل كثير في أيام الراشدين دخلوا في دين الإسلام، وما بعد الراشدين لما أتى الملك العضوض، لما نقلت الخلافة من كونها خلافة راشدة إلى كونها ملك عضوض، دخل في الإسلام من يريد أن يكيد له، فوضع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا متعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم منهم من كان وضع أحاديث في فضائل الأعمال لكي يكون الناس يعملون بالأعمال الفاضلة هكذا، وظن نفسه أنه أحسن وهو في الحقيقة أساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ومنهم من حفظ ولم يكن له كيد، ولكنه اختلط عليه في آخر عمره، أو منهم من كان سيء الحفظ أو غير ذلك، فصنفوا العلماء رحمهم الله تعالى الجرح والتعديل وتوثيق الرواه، وكون هذا الحديث يصح أو لا يصح، أو كونه ضعيف إلى غير ذلك من علوم الحديث. هذا بالنسبة للإسناد. بل وكانوا يذهبون إلى أماكن بعيدة لكي يسمعوا حديثا واحدا، كما كان ذلك للإمام أحمد رحمه الله تعالى مع عبد الرزاق الصنعاني المحدث الكبير صاحب المصنف. لما ذهب الإمام أحمد من العراق إلى اليمن لكي يسمع منه حديثا واحدا، بلغ أنه رواه فأراد أن يتحقق منه، لكنهم كما قال العلماء أنهم قالوا أنه لم يلتقي به، ومنهم من قال إنه التقى به. فذهب من العراق مسيرة أكثر من شهرين حتى وصل إلى اليمن. فلما وصل إلى اليمن صنعاء اليمن، فإذا به يقال له أن عبد الرزاق سافر إلى أداء الحج، فذهب إلى الحج فوجده يصلي، فقال: سأتركه في عبادته وسآتيه مرة أخرى في أيام الحج، لكنه لم يلتقي به، وعاد مرة أخرى إلى صنعاء. فذهب مرة أخرى إلى صنعاء، فلما وصل قالوا له أنه قد انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا كان تحققهم في الإسناد، ولولا الإسناد لقال ما شاء في دين الله ما شاء. ولذلك يؤثر عن سيدنا عمر بن الخطاب، منهم من يوصل هذا الكلام إلى سيدنا عمر بن الخطاب، ومنهم من يقال أنه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما جميعا. فمنهم يقول هكذا: إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya agama Islam menjadi istimewa daripada agama yang lain, itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama adalah sanad. Agama Islam istimewa dengan sanad, dan sanad tersebut tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain, kata beliau. Yang kedua adalah riwayatul akabir anil asogir, bahwasanya ada dalam agama Islam, tidak ada dalam agama yang lain, yaitu periwayatan dari orang-orang besar yang diterima dari orang-orang yang lebih kecil darinya. Itu hanya ada dalam agama Islam, kata beliau. Bukti adanya sanad adalah yang jelas adalah Quran. Quran diriwayatkan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita itu disanadkan atau melewati orang-orang banyak. Ajamul ghafir, kata beliau.
Nggak mungkin tidak mutawatir atau tidak musnad Quran itu. Maka apa para kata ulama, semua yang ada dalam Al-Quran itu qat'iyatus subut, ketetapannya itu pasti. Maka implikasinya bagaimana? Kata para ulama, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia keluar dari dairatul Islam. Ini bukti bahwasanya Quran itu musnad sampai kepada kita dari zaman Nabi dan tidak pernah berubah. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita, kata beliau, juga melalui sanad, melalui isnad. Maka oleh karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam periwayatan hadis, kemudian ulama menciptakan ilmu, membuat ilmu, mengumpulkan ilmu yang namanya jarah wa ta'dil, ada ma'rifatur ruwat dan yang lainnya. Demi apa? Demi menjaga sanad, kata beliau. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang Islam ada yang Islam, benar-benar Islam, ada yang iman, ada yang munafik, kemudian ada mundasun, kata beliau, yaitu orang-orang yang sembunyi-sembunyi ingin merusak hadis. Oleh karenanya kemudian para ulama membuat ilmu yang namanya, yang dikenal dengan jarah wa ta'dil dan yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu hadis. Demi apa? Demi sanad dalam agama Islam. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Islam dan iman itu berbeda, bisa saja satu makna, bisa saja berlainan makna. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, yang menyatakan bahwasanya Islam dan iman bisa saja maknanya berbeda, bisa saja maknanya sama. Ada juga setelah Fathu Makkah, misalkan beliau menyebutkan ada yang sudah Islam secara zahir tapi belum Islam secara batin, itu banyak. Sehingga apa? Para ulama demi menjaga sanad hadis dari Nabi Muhammad SAW menciptakan ilmu tersebut, ilmu jarah wa ta'dil, ma'rifatur ruwat dan yang lainnya. Juga apa? Juga ketika berpindah dari masa Khulafaur Rasyidin kemudian pindah ke masa kerajaan Al-Mulkul Adud, banyak itu yang orang yang muta'ammidul kadzbi, kata beliau, sengaja berbohong atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW membuat hadis. Ada juga yang mengarang hadis fadhail a'mal, hadis maudhu fadhail a'mal, agar apa? Tujuannya memotivasi orang-orang Islam saat itu. Tujuannya baik, tapi sesungguhnya ini adalah buruk. Karena apa? Dia telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW, yang dalam hadis jelaskan, man kadzaba alayya muta'ammidan tabawa maq'aduhu minan nar, sebagaimana dalam hadis. Maka ini semua demi menjaga sanad dalam agama Islam yang dengan sanad tersebut agama Islam menjadi istimewa. Bahkan beliau bercerita bagaimana satu sanad saja, satu periwayatan saja, itu para ulama dulu butuh berjalan beribu-ribu mil, bahkan perjalanan 2 bulan dari Irak ke Son'a, yaitu dari atas Jazirah Arab ke bawah, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengunjungi Imam Abdul Razak Al-Son'ani, pengarang kitab Al-Musannaf. Imam Ahmad bin Hanbal demi satu riwayat hadis pergi dari Irak ke Son'a, ternyata Imam Abdul Razak nggak ada, sedang haji. Sedang haji ditututi ke Mekah, sudah bertemu tapi Imam Abdul Razak sedang sholat, nggak ingin mengganggu sholatnya, nanti dulu begitu. Disamperi lagi, ternyata sudah pulang ke Son'a. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal kembali lagi ke Son'a. Jaraknya jauh, perjalanan 2 bulan, kata beliau. Setelah sampai ke Son'a, ternyata apa? Imam Abdul Razak As-Son'ani sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau, para ulama sedemikiannya mujahadah mereka untuk menjaga sanad, dan dengan sanad tersebut menjadi istimewa agama Islam. Kemudian beliau menyampaikan ada kata-kata tentang pentingnya sanad, yang kata-kata ini kata beliau para ulama berbeda pendapat, apakah itu dari Sayyidina Umar bin Khattab, apakah itu dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yaitu perkataan bahwasanya inna hadzal ilma dinun, bahwasanya ilmu ini adalah agama, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Dzalika ma'rifatu من ناخذ عنه الدين من ناخذ عنه العلم لابد أن نعرفه من هو وما أصله وما كيفيته وعن من أخذ العلم. لذلك نجد أن علماء الإسلام المتقدمون والمتأخرون أهل الإسناد لا زالوا على هذا المنهج ثابتين،
فلا يأخذون علم إلا عمن له إسناد في ذلك العلم، حتى أنك إذا أتيت تقرأ في تراجمهم تقول أخذ القرآن الكريم عن المعلم فلان ابن فلان، وأخذ الفقه عن فلان ابن فلان. طبعا المعلم في القرآن الكريم أخذه عن شيخه، وشيخه أخذه عن شيخه، وهكذا تسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في علم الحديث أيضا قرأ مثلا البخاري على شيخه، وشيخه قرأ صحيح البخاري على شيخه، فهكذا ترى أن في علم الحديث، في علم القرآن، في علم التفسير، في علم الفقه ما يقرأ كتاب إلا عن شيخ معروف وقد قرأ هذا الكتاب على شيخه، وهكذا إلى المؤلف، وهكذا العلوم كلها ترتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنك تجد في تراجم الرجال أنه أخذ الخط على الخطاط فلان بن فلان، وهو أخذه عن الخطاط فلان بن فلان، وأخذ الحساب والجبر والهندسة عن فلان، وفلان أخذها عن فلان، وهكذا. حتى في علم الهيئة وهي الجغرافيا، وهذا التي أخذ علم الهيئة على فلان، وفلان أخذه عن فلان. إلى هذا المستوى أخذنا في علم الإسناد بهذه الكيفية. فلا يكون أي علم من العلوم التي تكون لها معنى من معاني الاتصال بشرع الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في صلبه أو سواء كانت مساعدة له، إلا ويأخذونه مسندا. وهذا هو الذي امتاز به دين الإسلام عن الأديان الأخرى. لو وجدنا النصرانية مثلا، هذه عندها كتابهم الذي يسمى بالكتاب بالإنجيل. الإنجيل ما كتب إلا بعد ما بعدما ارتفع سيدنا عيسى، وهم يظنونه أنه صلب، إلا بعدها ب300 سنة. وهذا الكتاب كتاب التوراة المحرف، حتى لا يستطيع اليهود أن يقولوا أخذناه عن الأحبار الفلانيين إلى الأحبار الفلانيين إلى موسى عليه السلام. وما فيه من المخازي، سواء كان في حق الرب سبحانه وتعالى أو في حق الأنبياء. والله لو قراه إنسان لا شاب ذلك الإنسان مما ألصقوا هؤلاء اليهود بالذات الإلهية، فيقولون عنها ويلزمونها الحوادث، يلزمون الحق سبحانه وتعالى بأنه جالس، وبأنه قائم، وبأنه وجه وله يد وله رجلين وله كذا وله كذا، إلى أن وصلوا أن الله تعالى ينزل من السماء غضبان على أحد من أنبيائه فيصارعه، وهو نبي الله يعقوب، فيتصارع هو ويعقوب، ثم بعد ذلك حتى يطلع الفجر أو قبل الفجر، فأتى يعقوب بشواء فأكل منه الرب، ثم سامحه وصعد إلى السماء. هذه الترهات كلها موجودة في هذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود، وهو التوراة والتلمود، وأكثر من ذلك هذه المخازي. لكن انظر إلى ديننا الإسلامي، كتابه كما قال الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا إنهم اجتهدوا، هذا سمعته أنا من سيد الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، قال إنهم اجتهدوا أن يكتبوا قرآنا فكتبوه وطبعوه بأفخر أنواع الورق وقسموه في إفريقيا. طبعا هؤلاء النصارى لماذا يفعلوا ذلك؟ فاستغرب، يعني يوزعونه مجانا، بدل ما كانوا يوزعوا الإنجيل يوزعون القرآن. فأي واحد يتصفح القرآن غير حافظ للقرآن بس يقرأ فيه،
فوصل إلى قول الله تعالى: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بس أخذوا كلمة غير وطبعوا هذه الكميات، ومن يكتشفها؟ إنسان له عالم وله حافظ للقرآن. من يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، فذهب به إلى العلماء فقال: انظروا، فجمعوا هذه المصاحف فحرقوها. فلذلك كتابنا حتى كلمة واحدة، حرف واحد، إلا ووصل إلينا بإسناده متسلسلا. كذلك كما قلنا الذي يمتاز الثاني، الأمر المتميز الثاني، أخذ الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا معنى من معاني التواضع. فيأتي الكبير في العلم ويأخذ الفائدة من الصغير، يأتي الكبير في الحديث وقد يكون حافظا أو حجة ويأخذ الحديث من راوي حديث وهو صغير، يمكن الفرق بينه وبينه شيء 40 سنة. ومن الذي سن هذه السنة؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أتاه تميم الداري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ركب البحر، وهذا الحديث في البخاري، وقد ركب البحر ثم جنحت بهم السفينة فخرج إلى جزيرة فإذا به بدابة تسمى بالجساسة تدلهم على مكان الدجال، فيأتي إليه وهو مسلسل في المغارة ثم يسأله عن نخل بيسان هل هي تثمر أو لا تثمر، يسأله هل بحيرة طبرية نشفت من الماء أو لم تنشف، فيخبره هل خرج فيكم، وكان هذا كان نصرانيا تميم الداري، هل خرج فيكم النبي محمد، وهو الذي دعاه أن يذهب ويسلم، ثم يخبر النبي بذلك. فيقول لهم، أقول له إذا نشفت بحيرة، يعني بحيرة طبرية من الماء ولم يثمر، هذا في الشام كلها، ولم يثمر نخل سيبان، فعندئذ سيكون خروجي على الدجال. فحدث النبي بعد أن أسلم بهذا الحديث، فجمع النبي وأصحابه، فلما اجتمعوا فقام صلى الله عليه وآله وسلم يروي ما حدثه به تميم له الداري، وكان صغيرا. وأين هو من نبي الله؟ لو وزنت الأمة أو الأمم كلها برسول الله لرجح رسول الله على هذه الأمم. فهذا أيضا مما يمتاز به الدين الإسلامي عن سائر الأديان. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, yaitu apa? Yang penting dari agama Islam yaitu kita mengetahui, hendaknya seseorang mengetahui dari siapa dia mengambil ilmu, bagaimana cara gurunya mengambil ilmu, semuanya harus dipelajari dan diketahui sebelum kita belajar suatu ilmu, kata beliau. Bahkan kita akan menemui, kata beliau, ulama dari awal sampai akhir di kalangan umat Islam, mereka itu mementingkan yang namanya sanad. Mereka tidak pernah lepas dari yang namanya sanad, kata beliau. Misalkan kita banyak temui itu di Tarojim Ar-Rijal, kata beliau, di biografi-biografi dikatakan bahwasanya saya belajar Al-Quran dari guru saya yang ini, saya belajar hadis dari guru saya yang ini, dan begitu. Itu adalah yang dilakukan para ulama demi menjaga sanad dalam agama Islam. Misalkan juga seseorang baca hadis, baca hadis di hadapan, baca Bukhari di hadapan guru saya, kemudian guru saya dari guru saya, terus dalam agama Islam ada yang namanya sanad, dan itu menjadi penting. Sampai kalau kita belajar fikih, belajar kitab apapun, maka kita sampai sanad kita kepada muallif. Itu ada yang dilakukan oleh para ulama. Sampai saking menghargainya dan menganggapnya umat Islam terhadap sanad, beliau katakan bahkan tulisan atau khot, model tulisan itu ada sanadnya dalam agama Islam.
Al-hisab, hitung-hitungan juga ada sanadnya. Sampai ilmu hay'ah, kata beliau, ilmu geografi semuanya ada sanadnya. Kalau dalam agama Islam, saking pentingnya sanad, saking umat Islam itu mementingkan apa yang namanya sanad. Maka beliau mengatakan bahwasanya ini yang menjadikan agama Islam istimewa, berbeda dengan agama yang lain. Misalkan Injil, beliau bercerita, kitab Injil bahkan ditulis dari 300 tahun semenjak Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun setelah itu. Taurat juga demikian, orang-orang Yahudi tidak bisa membuktikan dari siapa mereka meriwayatkan Taurat, dan Talmud juga sama. Apa efeknya, kata beliau? Efeknya adalah kita dengar ketika kita baca Taurat, baca Talmud, itu cerita-cerita atau penisbatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang salah. Mereka menetapkan bagi Allah sifat julus, sifat qaim, dan yang lainnya, sifat makan. Allah Subhanahu wa taala ditetapkan memiliki wajah, memiliki tangan. Karena apa? Karena tadi hilangnya sanad. Mereka akhirnya menulis apa yang ada di otak mereka. Bahkan kata beliau yang paling mengerikan adalah yang seseorang mungkin bisa menjadi langsung tua ketika mendengarnya, kata beliau, yaitu dalam kitab Taurat dijelaskan bahwasanya bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika marah kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Yakub, itu turun langsung ke bumi kemudian mengajak duel atau bertarung. Sampai-sampai pada saat itu usainya bagaimana, yaitu ketika Nabi Yakub memberi makan, kemudian makanan tersebut dimakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh, maka kemudian kembali ke langit. Saking apa? Saking tidak adanya sanad dan mereka menulis apa yang mereka mau. Maka berbeda dengan agama Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga Al-Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian ada cerita, beliau bercerita yang beliau mendengar dari gurunya, yaitu Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, yaitu ketika di Afrika, beliau Habib Ahmad ini berdakwah di Afrika, menemukan orang-orang Nasrani itu menyebarkan Al-Quran, mencetak Al-Quran dengan kertas yang bagus disebarkan. Enggak menyebarkan kitab Injil, enggak, tapi orang Nasrani menyebarkan Al-Quran. Dibaca oleh orang-orang dan apa? Ternyata Al-Qurannya dirubah, yaitu pada ayat wa may yabtaghi ghairal Islam, kata huruf ghair itu ditiadakan. Jadi wa may yabtaghil Islam dinan falan yuqbala minhu. Kemudian apa? Kemudian ya dibaca oleh orang awam, kemudian ditasihkan kepada guru mereka, dan semua orang bakal tahu bahwasannya itu adalah salah. Dan itu sudah ada sanadnya, bahwasanya ayat yang seperti itu tidak demikian. Sudah enggak sulit untuk apa? Untuk menemukan bahkan satu huruf saja yang dirubah oleh para orang-orang Nasrani ini. Saking apa? Saking Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, dan dalam Islam memang penting dan dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya sanad. Kemudian beliau menjelaskan dengan keistimewaan yang kedua. Yang pertama kan sanad, yang kedua adalah riwayatul akabir anil asogir. Dalam agama Islam kita diterima atau merupakan sesuatu yang musallam diterima, yaitu ketika seorang yang alim misalkan meriwayatkan dari orang yang alim di bawahnya. Orang yang ahli fikih di paling alim kemudian meriwayatkan dari orang yang ahli fikih di bawahnya. Itu ada dalam agama Islam. Siapa yang mengajari? Beliau mengatakan yang mengajari adalah Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Yaitu contohnya seperti hadis Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani yang berlayar pergi ke banyak tempat, kemudian bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang keadaan negeri Syam. Tentang keadaan negeri Syam, apakah suatu danau di sana, danau Tobariyah itu sudah ada airnya apa belum, kemudian pohon nakhlah yang ada di Syam sudah berbuah atau tidak, yang kaitannya dengan kedatangan Dajjal. Itu Nabi Muhammad mendengar cerita-cerita tersebut dari Tamim Ad-Dari sebelum dia Islam, ketika dia Nasrani. Nah, apa tatkala Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya, Kanjeng Nabi Muhammad, dan menceritakan apa yang beliau dengar dari Tamim Ad-Dari, meriwayatkan hadis tersebut yang Nabi Muhammad dapat ceritanya, dapat kabarnya, dapat informasinya dari Tamim Ad-Dari.
Padahal apa Nabi Muhammad, kata Sayyidi Syekh Muhammad, kalau dibandingkan dengan umat seluruh dunia dari awal sampai akhir lebih mulia Nabi Muhammad seseorang. Tapi apa Nabi Muhammad yang mulianya seperti itu masih meriwayatkan dari seorang Tamim Ad-Dari yang saat itu masih kecil, kata beliau. Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan bahwasanya pada akhirnya dalam umat Islam itu ada keistimewaan, yaitu akhdul akabir anil asogir. وما ضر الناس في هذه الأيام وفي الأيام السوالف إلا أخذهم للعلم من غير إسناد. ولذلك يقولون العلماء رحمهم الله تعالى: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وزاد بعضهم: وتكون النار أولى به. هكذا بسبب أنه يأخذ العلم من الكتب من غير أن يتعلم على معلم. وإلا لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليتعلموا عند هؤلاء الرسل ما أمر الله تعالى به، ولم ينزل هذه الكتب إلا على رسله ليعلموا الناس. العلم الذي بلا إسناد كذلك كثير من الناس يأخذ عن إنسان وهو لا يعرفه، ويأخذ عنه هذا الذي يقال له العلم الناقص. عندنا علم كامل وعندنا علم ناقص. العلم الناقص والعلم الكامل. العلم الكامل هو الذي يأخذ العلم عن الأشياخ الذين هم مسندون معتمدون، هكذا يأخذه كما ذكرنا مسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى أحد الناس إلى سيدنا مفتي الحرمين مفتي الشيخ السيد زيني دحلان رحمه الله تعالى، وهو شيخ الشيوخ، فتكلم معه على عقيدة الوهابية وعلى كتاب يسمى بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. كتاب التوحيد هذا لمحمد بن عبد الوهاب، فأتى يناقشه في بعض المسائل وأسند كلامه إلى هذا الكتاب، كتاب التوحيد. فقال له: يا بني، علمك ناقص أم كامل؟ قال له: كيف ذلك؟ قال: أنت نقلت إلي من كلامي أو من كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. قال: نعم. قال: اعطني سندك فيه إلى صاحب الكتاب. قال: ما عندي سند، كيف موجود في الكتاب هذا؟ قال: لا بد أن يكون ذلك الموجود صحيحا إلى مؤلفه، فلا بد أن تكون قرأت الكتاب عن شيخ وشيخه قرأه عن شيخ إلى صاحب الكتاب. قالوا: مع أن الكتاب كله والذي فيه ليس من العلم في شيء، إلا أنني أنا أرويه بطريقين إلى هذا الشيخ، رغم أنه باطل، الذي فيه باطل، لكن هكذا يقول سيدي أحمد زيني دحلان، لكن أنا أرويه بطريقين. حدثني به فلان عن فلان عن فلان إلى صاحب الكتاب، وكذلك قرأه علي فلان عن فلان، طبعا يقرأه ليرد عليه هو الشيخ، طبعا عن فلان عن فلان إلى صاحبه. العلم الناقص هو الذي بلا إسناد. فكم من إنسان يجلس، وخاصة أولئك الذين يدعون بأنهم سلفية، فيأتون وتأتي ويقرأ العلم، قرأته على من؟ على شيخ. ما هو من هو الشيخ هذا؟ قال: الشيخ فلان. طيب والشيخ فلان هذا قرأ عن من؟ قال: لا أدري. هذا هو العلم الناقص الذي بلا إسناد، وهو الذي يدمر الأديان كما تدمرت اليهودية والنصرانية بما يأتون به في كتبهم، حتى أصبح هناك نفرة من عامة النصارى من عامة اليهود
عن هذا الدين، وإن كانوا يسمون بأنهم نصارى وبأنهم يهود، لكنها بالمسمى، حيث عندئذ انقلب العامة منهم والعلماء منهم إلى علمانيين بسبب تناقضات هذا الكتاب الذي فيه لما قرأوا، وأنه حتى يعارض العقل، وفيه معنى من معاني السخافة ومعنى من معاني أن الإله الذي أنتم تعبدونه لا يكون بهذه الكيفية. هذا هو العلم هذا هو العلم الناقص. أروي قصة هذه أيضا من العلوم الناقصة. كنت في مدينة عدن، وكنت جالسا أنا والحبيب أبو بكر رحمه الله، الحبيب أبو بكر مشهور، فكان بجنبي شاب جلس، فتكلمت معه مع انشغال الحبيب رحمه الله بأشياء معينة في مكتبه، فذكرنا الإسناد. وما الإسناد؟ فقال لي: صدقت يا شيخ، الإسناد هو أصله وأساس الدين. أتى إلى قريتنا، هذا المتحدث، هذا الذي يتحدث بالقصة الواقعة له، أتى إلى قريتنا إنسان لا نعرفه من أي جهة، ولكنه حافظ للقرآن، مجودا له تجويدا، صوته عذب بالقرآن. قال: فبدأ وجلس يعلم الأطفال، وكنا نستمع لصوته، وكان والدي هو زعيم القرية، يعني يطيعونه كلهم، أنتم تسمونه هنا رئيس القرية. فقلنا لأبي، واجتمع به بعض الإخوان، قال: نحن مننا 6 من الأخوان وأولاد عمومتنا، فقالوا له: هذا نريده أن يصلي بنا الصلاة الجهرية، لأن صوته جميل ويجود القرآن. وكان عندنا الإمام أحد السادة من آل بعلوي، فقلنا ليكن السيد ليصلي بنا ليصلي بنا الصلوات السرية. فاعترض الأب عليهم وقال: أنا لا أؤيد هذا الشيء. فأصبحوا كل يوم يتكلمون في هذا الموضوع حتى مل منهم، لأنه عمره 90 سنة. تعرف الإنسان الذي عنده في السن يمل من كثرة الكلام، فقال: افعلوا ما شئتم. فجعلوه يوم بالصلاة الجهرية، ثم بعد ذلك قالوا إن له مواعظ يوعظ بعد الصلوات، فما بالك يا أبي نخليه هو يصلي من الجمعة. الأب بمجرد ما صلى ذلك الرجل لم يخرج إلى المسجد، الشايب هذا ما خرج إلى المسجد. فقال لهم: اتركوا السيد هو الذي يصلي بنا الجمعة، نحن توارثنا أبا عن جد أن يكون أحد من المشايخ المعروفين الذين لهم تلقي، أو من السادة المعروفين الذي لهم تلقي في العلم. هذا نعرف أبوه كان عالما، وجده كان عالما، وجده كان عالما، وعلمه متسلسل، والمشايخ علمهم متسلسل. فأتيتونا بهذا الرجل ما تعرفون إلا اسمه. فقالوا: لا بد من هذا. فجعلوه يخطب الجمعة، والسيد أخذ نفسه وذهب إلى قريته، لأنه كان جالس عندهم ليوم ويعلم الناس. فالأب لم يخرج إلى الجمعة، وهذا الكلام دار لمدة سنة كاملة. والأب هذا الشايب الذي عمره 90 سنة لا يخرج لا جمعة ولا جماعة. وقال لهم: لقد رأت عيناي هذه من الرجال أهل النور والأنوار الذين شاهدتهم في هذا المحراب وجوههم تشع نور، وهذا صاحبكم لا أرى على وجهه إلا ظلاما. تركوه حتى أنهم
من كثرة تعلقهم بهذا الرجل أرادوا أن يزوجوه أخته، كانت صغيرة جدا وكبرت، فأتوا إلى أبيهم قال لا، أما هذا فلا، بهذا حافظ القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، هكذا قالوا له. قال عندي شرط. ما الشرط؟ قولوا له لهذا الرجل إننا عندنا عادة إذا كان غريب لابد أن نكشف عليه عند الطبيب، في طبيب للقرية نكشف عليه، نكشف على هل هو مختون أو غير مختون، فإذا قبل تكاليف الزواج علي أنا. فأخبروه وهو يريد أن يتزوج، فقال لهم نعم، بكرة بعد صلاة الفجر نذهب إلى المصحة هذه ويكشف عليك الطبيب فلان تعرفه دائما يصلي خلفك. قال نعم. لكنهم لما صبحوا الفجر ما في أحد أذن في المسجد، هذا في الليل شرد، في الصباح أحد أذن، نزلوا أذن وصلوا، جاء وقت الظهر ما هو فيه، فذهبوا إلى البيت الذي يسكنه فوجدوه خاليا وليس فيه شيء وقد أخذ متاعه، ثم وصلهم الخبر بأنه البعيد يهودي ألقت القبض عليه الحكومة لأنه جاسوس. Kemudian beliau mengatakan dan menjelaskan bahwasanya yang menjadi bahaya bagi manusia, bagi umat Islam akhir-akhir ini adalah ilmu yang tanpa sanad. Seakan sampai para ulama itu berkata, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kemudian para ulama ada yang menambahkan bahwasanya yang demikian yang belajarnya hanya pada kitab, wanaru aulabih, bahkan neraka itu lebih layak baginya. Itu apa? Karena ilmu yang tidak bersanad yang menjadikan bahaya bagi manusia. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang bersanad itu namanya ilmun kamil, al-ilmul kamil, dan ilmu yang tidak bersanad itu dinamakan dengan al-ilmun nakis. Karena apa? Karena dia tidak bersanad, ilmunya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bercerita tentang pentingnya sanad dan bahwasanya orang-orang yang Wahabi yang tidak menganggap penting sanad dan bahwasanya ilmu mereka tidak bersanad, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan dengan firqah Wahabiyah atau Salafiyah, yaitu cerita yang terjadi kepada Muftil Haromen Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tatkala Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu ditanya oleh seseorang tentang kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya kitab At-Tauhid. Lah, di tengah pertanyaan tersebut Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini balik bertanya, syaratmu sampai enggak kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Kamu membaca kitab ini dari siapa? Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Lantas orang Wahabi tersebut enggak tahu bahwasanya dia tidak sama sekali menerima atau membaca kitab ini dari gurunya, apalagi sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak tahu. Bahkan dia membaca kepada siapa dia enggak tahu. Seorang Wahabi tersebut tidak tahu dari mana dia mendapatkan sanadnya dan tidak bersanad kitabnya terhadap Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Itu adalah orang-orang Wahabi, kata beliau. Lantas berkata Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, wahai anakku, dari mana engkau baca kitab ini? Enggak tahu. Orang tersebut mengucapkan enggak tahu, saya tidak tahu, tidak pernah membaca kitab ini dari seorang guru, ya hanya membacanya dari kitabnya saja. Itu adalah perlakuan orang yang mengatasnamakan diri dengan salafiyah, kata beliau. Kemudian berbeda dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang segala sesuatu, kitab apapun itu ada sanadnya sampai kepada mu'alif, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini efeknya besar, kata beliau, seperti yang terjadi pada umat Nasara dan Yahudi. Ketika ilmu itu sudah tidak bersanad, maka seseorang akan menulis apa yang ada di otaknya tanpa sanad.
Pada akhirnya apa? Seperti kasusnya orang Nasrani Yahudi tadi yang menuliskan dalam kitab Taurat, kitab Injil menggambarkan Tuhan seperti manusia, punya tangan, punya kaki, punya wajah dan segala macam. Efek selanjutnya apa? Efek selanjutnya adalah banyak dari kalangan orang Islam, dari kalangan orang Yahudi Nasrani, karena membaca kitabnya saja itu merasa mereka nggak masuk akal, padahal itu kitab suci di agama mereka, maka mereka pada akhirnya jadi almaniyah, orang sekuler, nggak percaya agama. Karena apa? Mereka menemukan di kitab sucinya saja sesuatu yang nggak masuk akal, yaitu ketika Tuhan disamakan dengan makhluknya, memiliki sifat-sifat makhluk. Mereka kemudian nggak percaya kepada agama dan menganut keyakinan sekulerisme, nggak percaya lagi dengan agama. Ini sebab apa? Sebab agama yang tanpa sanad, sebab ilmu yang tanpa sanad, kata beliau. Kemudian beliau bercerita dengan cerita yang nyata, kata beliau, pengalaman beliau sendiri, yaitu terjadi di kota Aden. Ketika beliau bersama Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ada seseorang yang rumahnya di Aden itu bilang, yang saat itu membahas tentang sanad, bilang, orang ini bilang benar bahwasanya sanad itu adalah inti daripada agama. Ceritanya gimana? Ceritanya di desanya dia itu ada orang asing, orang jauh, hafal Quran, suaranya bagus, hafal Quran, terus mengajari anak-anak dengan baik. Tapi orang ini nggak tahu siapa, sekampung nggak ada yang tahu. Tapi apa, ada anak kepala desa itu kemudian kepincut izin kepada bapaknya agar apa? Menjadikan orang yang hafal Quran ini, suaranya bagus ini, tapi nggak tahu itu siapa, untuk jadi imam di sholawat jahriyah, sholawat yang ada suara-suaranya, yang bacanya jahar. Orang tuanya nggak mau pada waktu itu. Terus dipaksa, akhirnya mau, akhirnya sholawat jahriyah. Yang siriyah tetap imam yang awal dari kalangan Sadah Ali Ba'alawi, kata beliau. Kemudian terus pada akhirnya apa? Sholat Jumat. Minta orang yang suaranya bagus tapi nggak tahu asal muasalnya tadi untuk sholat Jumat, jadi imam Jumat. Izin ke kepala desanya, nggak mau kepala desanya. Sampai dipaksa-paksa terus, berhubung kepala desanya sudah sepuh, maka biasanya orang sepuh, kata beliau, malas untuk banyak bicara, maka diiyakan, iya terserah sudah. Akhirnya sholat Jumat. Sejak saat itu, kata beliau, kepala desanya nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat Jumat di kampung sebelah, nggak pernah sholat hadir jamaah. Gara-gara apa? Yang imami adalah orang yang tidak tahu asal muasalnya dari mana. Yang penting hafal Quran, yang penting suaranya enak. Sampai ini terus menerus berlanjut sampai apa? Sama anaknya tadi, anak kepala desanya tadi, imam masjid tadi mau dinikahkan sama saudaranya, izin ke bapaknya untuk menikahkan orang tadi yang suaranya enak tadi dengan anaknya, dengan saudaranya. Lah dalam hal ini ayahnya tadi yang kepala desa menolaknya mentah-mentah, enggak, kalau masalah ini saya tidak mau. Terus dipaksa, ya akhirnya mau dengan satu syarat. Syaratnya adalah orang tadi itu yang nggak tahu asal muasalnya, yang hafal Quran dan suaranya enak tadi itu dites di lab, dia sudah khitan apa belum. Akhirnya disetujui, kalau dia sudah khitan maka nikah saya yang tanggung, kata kepala desanya tadi, kata ayahnya. Akhirnya sudah ditentukan waktunya, subuh besok itu dites di laboratorium, sudah sunat apa belum. Datang waktu subuh, ternyata apa? Ternyata orang tadi nggak ada, nggak muncul. Waktu zuhur nggak muncul, asal nggak muncul, disamperin ke rumahnya, ternyata orangnya kabur. Orangnya nggak ada, orang yang suaranya enak tadi itu, tapi nggak tahu asal muasalnya. Akhirnya sampai kabar setelah beberapa hari, ternyata apa? Ternyata orang tersebut adalah orang Yahudi yang diasingkan, kemudian ditangkap oleh pemerintah. Karena apa? Dia ternyata jasus atau mata-mata di negeri Aden tersebut, di tempat yang bernama Aden tersebut. Jadi orang tadi itu yang suaranya enak kemudian jadikan imam, padahal nggak tahu asal muasalnya, aslinya ada orang-orang Yahudi yang menyamar. Maka kata orang tadi yang mengalami kisah tersebut meyakini bahwasanya benar, sanad itu termasuk inti daripada agama. نعم والحمد لله أن هذا المعهد معهد على طريقة الإسناد، طريقة الأبوية، طريقة السند،
طريقة الأخذ مذهبهم مذهب شافعي، عقيدتهم أشعرية، طريقتهم شاذلية أو غير ذلك من الطرق. فبارك الله في الجميع، بارك الله في شيوخ المعهد، بارك الله في المدرسين، بارك الله في الطالبين، إن الله يحقق لهم الآمال والمقاصد كلها. وقد أمرني الشيخ بأن أجيز في الطريقة الشاذلية، فأنا مجاز فيها من شيخ الطريقة الشاذلية في الشام، وهو الشيخ عبد الرحمن شاغور رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. هذا الشيخ كان شيخ طرق الصوفية كلها وشيخ الطريقة الشاذلية، فأجازني وعندي إجازة منه مكتوبة، وأقول إن صحت لي الإجازة وإن شاء الله هي صحيحة أجزتكم في الطريقة الشاذلية كما أجازني الشيخ عبد الرحمن شاغور، وهو بسنده إلى أشياخه إلى صاحب الطريق. كذلك أجزتكم فيما تصح لي الإجازة فيه من أوراد وأذكار وصلاة على النبي المختار وعلوم نقلية وعقلية، كما أجازني فيها مشايخ الكرام على رأسهم سيدي وسندي صاحب السر والإمداد الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وغيرهم من مشايخي. فقد أجزتكم أيضا في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم كما أجازوني، فقولوا قبلنا الإجازة. العفو منكم على الإطالة، أنا أطلت وما انتبهت للوقت، سامحوني. تفضل إلى أخينا الكبير رمضي خير الصدقة. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya rabbal arshil azim, ya rabbal arshil karim, ya kashifal gham, ya mufarrijal ham, ya mujib da'watil muttarrin, ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, irhamna bihajatina biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnina bi'amal siwa. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. Allah, anta tasma'u kalamana wa anta tara makanana wa anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina faqbal ma'dziratana wa anta ta'lamu hajatina faqdina su'alana. Nas'aluka ya Allah an tusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an tusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa an tusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa an taj'ala al-hayat ziyadatan fi kulli khair wa an taj'ala hayatana ziyadatan fi kulli khair ziyadatan fi kulli khair. Allahumma ya Allah aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allah ya mukhawwil al khawli wal ahwal khawwil halana ila ahsani hal. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tashba. Ya muyassir kulli asir yassir lana mutaba'atas salihin wa adim lana barakatihim wa alhiqna fi zumratihim wahdina hudahum. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah nabiyyi syafa'ah wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة.